پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز۔ کامیاب دورہ امریکہ کے بعد چیف منسٹر ریونت ریڈی جنوبی کوریا پہنچ گئے۔ سب سے بڑے صنعتی گروپ ایل ایس ہولڈنگ سے مذاکرات۔ چیف سیکرٹری تلنگانہ شانتی کماری نے تاریخی گولکنڈہ قلعے کا کیا دورہ۔ یوم آزادی کی تقریبات کے لیے انتظامات کا کیا معائنہ۔ دہلی شراب معاملے میں سپریم کورٹ نے ایم ایل سی کویتا کی درخواست پر سی بی آئی اور ای ڈی کو جاری کی نوٹس۔ 20 اگست کو ضمانت ملنے کی توقع۔ حیدرآباد شہر میں آج صبح کے اولین ساعتوں سے کئی علاقوں میں دھواندار بارش۔ 12 اگست کے بعد بارش میں شدت کی پیش قیاسی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بڑا خطرہ، سرمایہ کاروں کی کمائی ڈوبی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ راہل گاندھی کا اڈانی معاملے پر سوال۔ اور قابض اسرائیلی فوج کی غزہ پٹی میں نسل کشی کی مہم جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 25 فلسطینی باشندوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی خبروں سے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنے دورے امریکہ کے موقع پر سان فرانسسکو میں بغیر ڈرائیور سے چلنے والی ویمو کار میں سفر کیا۔ ویمو کمپنی گوگل کا سیلف ڈرائیونگ پروجیکٹ ہے۔ کار کو جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر انڈسٹری سیدر بابو بھی جدید ٹیکنالوجی کی اس کار کا متاثر کن مظاہرہ دیکھنے کے لیے ریونت ریڈی کے ساتھ شامل ہوئے۔ ریونت ریڈی اپنے دورے امریکہ کو ختم کرتے ہوئے کوریا روانہ ہوئے۔ چیف منسٹر آفس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ میں اپنے دورے کے دوران ریونت ریڈی نے 50 سے زائد بزنس میٹنگیں، 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور کئی فیلڈ وزٹ بھی کیے ہیں۔ سی ایم او کا کہنا ہے کہ انہوں نے 19 سرمایہ کاری کے معاہدوں کو انجام دیا، جس میں ریاست کے لیے 31,500 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری اور 30,750 نئی ملازمتوں کے مواقع بھی شامل ہے۔ اور اس دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ریونت ریڈی نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں خوشی ہو رہی ہے کہ جنوبی کوریا کے دورے کا آغاز بہت مثبت انداز میں ہوا۔ انہوں نے اپنے دن کا آغاز کوریا کے سب سے بڑے صنعتی گروپ میں سے ایک کاپس ایل ایس ہولڈنگ سے کیا، جو پہلے ایل جی گروپ کا حصہ تھا۔ اس گروپ کے ذمہ داروں کے ساتھ وسیع تر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بات چیت میں وسیع مفادات بشمول تلنگانہ میں الیکٹرک کیبلز، گیس اور بیٹریوں کی تیاری کے لیے سرمایہ کاری پر بات چیت کی گئی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کی دعوت پر ایل ایس ٹیم جلد ہی ریاست کا دورہ کرے گی اور وہ پرامید ہیں کہ آنے والے دنوں میں بطور سرمایہ کار تلنگانہ میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور بڑھتے ہیں دوسری خبروں کی جانب۔ چیف سیکرٹری تلنگانہ شانتی کماری نے آج گولکنڈہ قلعے کا دورہ کیا اور یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ مناسب طریقے سے اور بہتر سے بہتر انتظامات کریں۔ یوم آزادی کی تقریب میں چیف منسٹر ریونت ریڈی پرچم کشائی کریں گے، جبکہ ریاست کے وزراء اور اعلیٰ عہدیدار بھی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اسٹیٹ سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کرنے کی چیف سیکرٹری نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔ درگاہ حضرت شاہ خاموش نامپلی حیدرآباد میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام اور مشائخین اعظام نے شرکت کی۔ مودی حکومت کی جانب سے وقف ایکٹ میں ترمیم کی کوششوں کے درمیان اس اجلاس کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ مولانا اکبر نظام الدین اور دیگر علماء کرام نے اجلاس سے خطاب کیا۔ بعد میں مولانا اکبر نظام الدین نے پریس کانفرنس بھی کی۔ مرممہ قانون کے اوپر شہر حاصل گفتگو ہوئی اور مختلف مشورے سامنے آئے۔ انشاءاللہ بات غور و خوض اور گفتگو انشاءاللہ اس پر عمل آوری کی جائے گی۔ ابھی جیسا جس میں قابل ذکر جلسے عام کرنا ہے اور عوامی رائے ہموار کرنا ہے اور این ڈی اے کے الائڈ جماعتوں سے ربط قائم کر کے جو سیکولر جماعتیں ہیں ان سے اپنے اوقاف کے بارے میں حقیقت واقف کراتے ہوئے ان سے ان کی سپورٹ حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے حضرات، وقف خالصتاً مذہبی معاملہ ہے جو مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان کے ہر فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور وقف یہ ایک وقف ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے وقف ہوتا ہے۔ یہ حکومت جو ہے مختلف دشواریاں لا کے، مختلف پیچیدگیاں لا کے وقف کو ختم نہیں کر سکتی۔ انجمن سجادگان اور دیگر تنظیموں کا اجلاس درگاہ شاہ خاموش میں منعقد ہوا، جس میں جو نئی وقف امینڈمنٹ بل جو آ رہی ہے
اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی اور اس کی مذمت کی گئی. جس طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ آج جو تہوار ہوتے ہیں، جاترا ہوتے ہیں، وہاں پر ایک مسلمان بنڈی بھی لگاتا ہے تو اس کا نام وہاں پر بتانے کے لیے کہا جاتا ہے. باہر ایک اپنا کاروبار بھی نہیں کر سکتا، لیکن آج وقف کے قانون کے اندر غیر مسلمانوں کو لا کر اس میں بٹھایا جا رہا ہے. وقف کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں، یعنی 12 سال کا جو قابض ہے اس کو اونر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. نہ جانے کیا کیا اس بل کے اندر ہے، اس کی مخالفت کی گئی. اور یہاں پر سجاؤ میں خاص بات یہ رہی کہ چندرا بابو نائیڈو جو مسلمانوں کے دوست کہتے ہیں، ان سے نمائندگی کی جائے، نتیش کمار صاحب سے نمائندگی کی جائے تاکہ اس بل کو روکا جا سکے اور پرانا اور اچھا قانون لائے تاکہ جس کے اندر وقف املاک کی حفاظت ہو سکے. فادر آف لائبریری سائنس ڈاکٹر SR رنگناتھن کی 133 یوم پیدائش کے سلسلے میں اسٹیٹ سینٹرل لائبریری حیدرآباد میں پروگرام منعقد کیا گیا. مہمان خصوصی کے طور پر ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے شرکت کی. بہترین لائبریرین اور بہترین ملازم کے ایوارڈز بھی اس پروگرام کے دوران تقسیم کیے گئے. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے کہا کہ وہ حیدرآباد شہر کے تمام مقامات کی ترقی کے لیے فنڈز کو مختص کریں. میڈیا سے بات چیت میں کشن ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد ملک کا بہت اہم شہر ہے اور یہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حیدرآباد شہر میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام اقدامات کریں. کشن ریڈی نے کہا کہ ریاست کی آمدنی میں حیدرآباد کا بڑا حصہ ہے، لیکن حیدرآباد شہر کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. تلنگانہ بی جے پی کے ارکان اسمبلی کی پارٹی قیادت سے ناراضگی اس وقت ظاہر ہوئی جبکہ بی جے پی عہدیداروں کی میٹنگ میں صرف ایک MLA نے شرکت کی. بی جے پی ارکان اسمبلی اس بات سے ناراض ہے کہ پارٹی کے ریاستی قائدین نے انہیں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مرکزی بجٹ میں تلنگانہ میں ریلوے لائنز، نیشنل ہائی ویز اور دوسرے پروجیکٹس کے لیے کتنے فنڈز کو مختص کیا گیا. کشن ریڈی موجودہ ذمہ دار ہیں، تاہم بی جے پی کی ریاستی قیادت میں بہت جلد تبدیلی کے بھی آثار ہیں. غیر مجاز عمارتوں کے خلاف سخت کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. عمارتیں تعمیر کرنے سے پہلے اس کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے. ہیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ چندا نگر علاقے میں ایک لیک پر تعمیر کردہ عمارت کو منہدم کر دیا گیا ہے. So that is, regarding Nanagiri, ఇట్లా రకరకాల మన చందానగర్లో కూడా నిన్న we have gone for demolitions. దాన్ని కూడా అది ఆ demolitions లో కూడా వెరీ దాంట్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే అది యాక్చువల్గా అసలు పర్మిషన్ మన దీంట్లో ఇచ్చారు, బఫర్ జోన్లో ఇచ్చారు. బఫర్ జోన్లో ఇచ్చినప్పుడు పర్మిషన్ మీద ఇరిగేషన్ వాళ్ళు దే హావ్ లాడ్జ్డ్ కంప్లైంట్. ఏమని ఇచ్చారు వాళ్ళు, దే హావ్ గివెన్ కంప్లైంట్ ఆన్ 6th March. ఏమని ఇచ్చారు, మీరు బఫర్ జోన్లో పర్మిషన్ ఇచ్చారు అని చెప్పేసి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పి అడిగారు 6th March of 2024. ఈ పర్మిషన్ ఇచ్చింది బఫర్ జోన్లో వాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ May 23rd ఈ ఇయర్లో 2024లో ఏ నోటీస్, షోకాస్ నోటీస్ వాజ్ ఇష్యూడ్ బై ద డిప్యూటీ కమిషనర్ అక్కడ చందానగర్ కన్సర్న్ ఇచ్చి తర్వాత దే మేడ్ డిమాలిషన్ అటెంప్ట్. ఒక 2-3 రోజుల తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ హోల్స్ పెట్టారు సీలింగ్కి, అది పైన స్లాబులకి హోల్స్ పెడతారు కదా, పెట్టి చేశారు. డిమాలిషన్ అటెంప్ట్ కూడా జరిగింది మేలో. అయిన తర్వాత కూడా అంటే అతను ఓసీ కూడా మార్చి తెచ్చుకున్నాడు. ఏది బిల్డింగ్ కాకముందే కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి డెవలపర్ ఓసీ కూడా వచ్చింది. అంటే దానికి లిఫ్ట్ లేదు, డోర్లు ఇప్పటికీ డోర్లు లేవు, ఇప్పటికీ లిఫ్ట్ లేదు, అయినా కానీ ఓసీ వచ్చింది. ఓసీ ఎప్పుడు ఇస్తారు, ఒక రోజు ముందు వెళ్ళే ముందు ఆక్యుపెన్సీ ముందు ఇస్తారు. బట్ అతను మార్చిలోనే వచ్చిందన్నమాట. అయిన తర్వాత సరే దే మేడ్ అటెంప్ట్ ఆఫ్ డిమాలిషన్ చేయాలని చూశారు. చూసిన తర్వాత అది సరే మళ్ళీ ఆగింది. అతను ఎక్కడ కోర్టుకు పోలేదు, ఏం లేదు, ఏం జరగలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీ మేడ్ డిమాలిషన్. బఫర్ జోన్లో హౌ కెన్ యూ డూ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ నీకు ఇచ్చింది పర్మిషన్ ఒక లెవెల్ అయితే కనుక దాని మీద ఇంకో అంతస్తులు ఎక్కువ వేసి ఇష్టం అనమాట. అంటే మీరు ఇష్టారాజ్యంగా చేస్తుంటే కనుక డెఫినెట్గా హైడ్రా విల్ బి డెఫినెట్లీ దే విల్ నాట్, హైడ్రా అనేది ఏజెన్సీ పెట్టింది అందుకోసం. ఇట్లాంటి వాటిలందరి మీద ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో దీన్ని చేసేటప్పుడు మేము వీఆర్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో యాక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా హైడ్రా అనేది మీరు కాన్సన్ట్రేట్, విల్ ట్రై టు షో రిజల్ట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. పబ్లిక్ నుంచి అక్కడికక్కడ మనకి స్పాట్లో అర్థమైపోద్ది ఏంటి ఇది ఎక్కడ ఆక్రమణ, ఏంటి ఇది ఏం జరిగిందని అర్థమైనప్పుడు దాంట్లో మనం కొన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన లీగల్ ప్రాసెస్ ఉంటే కనుక ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల అవసరం కూడా ఉండదు అనమాట. మీకు క్లియర్గా ఉన్న చోట్ల ఆల్రెడీ ఇక్కడ షోకాస్ నోటీసులు ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ డిమాలిషన్ అంటే మళ్ళీ ఇంకా నోటీసులు ఎందుకు ఇస్తారు, ఆల్రెడీ అన్నీ జరిగినాయి కదా. సో చేసిన తర్వాత అతనేం చేయలేదు, సో చేస్తారు. సో వీళ్ళు ఫాలో లీగల్గా చేస్తుంటాము, చేసి డిమాలిషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అక్కడ రేపు ఎవరైనా కానీ బఫర్ జోన్ ఆర్ ఏది FTLలో కట్టాలంటే కనుక భయపడేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे.
جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے۔ نرسری تا 10th انگلش اور اردو میڈیم، اسلامی اسٹڈیز، نازلہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ 10ویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے 3 سالہ عالم کورس، فضیلت اور تدریس شعبہ حفظ۔ ہمارے برانچز کوتا پیٹ، بالاپور، شریف نگر، RCI روڈ اور کشن باغ۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بلڈنگز۔ اپنے بچوں کی دین و دنیا کی معیاری تعلیم کے لیے جلدی کیجیے، داخلے محدود ہیں۔ سیاست ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں پھر ایک مرتبہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ دہلی شراب معاملے میں سپریم کورٹ نے قانون ساز کونسل کے رکن کے کویتا کی درخواست پر سماعت کے بعد CBI اور ED کو نوٹس جاری کیا اور انہیں جواب دینے کی ہدایت دی گئی اور ان کے کیس کی سماعت 20 اگست کے لیے ملتوی کی گئی۔ واضح ہے کہ دہلی شراب معاملے میں کویتا کو لگ بھگ 5 مہینے قبل گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں تہاڑ جیل میں قید میں رکھا گیا ہے۔ ضمانت کی درخواستیں کئی بار مسترد ہو چکی ہیں، تاہم اب امید کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ 20 اگست کے روز کویتا کی ضمانت کو منظور کر سکتی ہے۔ ورنگل کمشنر آفس کا پولیس عملہ چاول کی عوامی تقسیم میں دھاندلیوں میں ملوث افراد کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہا ہے۔ ٹاسک فورس نے حال ہی میں 600 کنٹل چاول کو ضبط کر لیا ہے۔ بیپاری یہ چاول خرید کر زیادہ قیمتوں پر اسے فروخت کر رہے تھے۔ ورنگل میں شاندار ادبی مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مسعود مرزا مشر، ناصر واحدی، ڈاکٹر آمینہ اختر کی کتابوں کی رسم اجرا انجام دی گئی۔ اس مشاعرے میں قومی سطح کے مہمان شعراء نے اپنا کلام پیش کیا، جس میں ڈاکٹر محسن جالوی، ڈاکٹر فاروق شکیل، جناب سردار سلیم اور انجنی کمار گول کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی۔ وہ خنجر چھپا کے لائے گا مگر اسے بھی گلے سے لگا لیا۔ مروتوں کا مرض یوں ہم پر ایک واقعہ گزرا تھا، لگا لیا ہم نے، بے سروں کو سروں پہ بٹھا لیا۔ ہم لوگ ضروری بعض لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، بعض لوگوں میں کوئی اہلیت نہیں ہوتی ہے، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ہم سروں پہ بٹھا کر عظیم شاعر اور عظیم نقاد اور عظیم صحافی کہتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ مروتوں کا مرض یوں لگا لیا ہم نے کہ بے سروں کو سروں پہ بٹھا لیا ہم نے۔ جانتے تھے وہ خنجر چھپا کے لائے گا مگر اسے بھی زمین پہ اسے بھی گلے سے لگا لیا ہم نے۔ اور آخری قطعہ دیکھ لیجیے کہ اپنے چہروں کو، آپ بھی سن رہے ہیں، اپنے چہرے کی لکیروں کو چھپانے والے، دائرے توڑ کے باہر نہیں آنے والے اور ہر ملاقات میں سینے سے لگانے والے ہے، یہی لوگ تو سولی پہ چڑھانے والے۔ خانقاہ شریف قادریہ جیلانیہ جمیعت المشائخ کل ہند سنی علماء بورڈ کی جانب سے کل ہند اصلاح معاشرہ کانفرنس 14 اگست کو شام 7 بجے اردو مسکن خلوت حیدرآباد میں منعقد ہوگی۔ اس سلسلے میں پریس کانفرنس میں میڈیا کو تفصیل بتائی گئی۔ انشاءاللہ تعالی کل ہند اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں آنے جا رہا ہے 14 اگست بروز چہارشنبہ بمقام اردو مسکن خلوت حیدرآباد۔ اور اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ عصر حاضر کی بڑھتی ہوئی بدعملی کی روک تھام اور اس کا سدباب ہے، احیاء سنت ہے اور مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا ہے، مسلمانوں کو اسلام کی جو روح ہے اس سے شناسہ کرنا ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت سے لوگوں کے قلوب کو روشن کرنا ہے۔ عزیزان من، جو قتل و غارت گری آج معاشرے میں عام ہو چکی ہے، اس کی روک تھام اس مشن کا اور اس جلسے کا کل ہند اصلاح معاشرہ کانفرنس کا ایک اہم مقصد ہے۔ اور سیرت انبیاء اور اہل بیت اطہار، اصحاب کرام، اولیاء عظام پر عامل بنانا اس تحریک کا اور اس جلسے کا اصل مقصد ہوگا۔ انہی نیک مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ عامت المسلمین سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لا کر اس جلسے کو کامیاب فرمائیں۔ اس جلسے میں خصوصی خطابات اس عاجز
सैयद शाह नजमुद्दीन कादरी अल जीलानी, साकिब पाशा और खतीब हिंदुस्तान अल्लामा अहमद नक्शबंदी जुनैदी साहिब, मौलाना डॉक्टर अब्दुल मुइज़ कादरी शर्फी और इनके साथ साथ डॉक्टर मौलाना सिराजुर रहमान साहिब, मौलाना सैयद मुंतजिब मुहियुद्दीन कादरी अस्सकाफ मुंतजिब पाशा साहिब और इनके साथ साथ अल्लामा मुफ्ती मस्तान अली कादरी साहिब इंशाअल्लाह ताला इस जलसे से मुखातिब होंगे। हिंदुस्तानी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज अपनी शानदार बॉलिंग के लिए मशहूर हैं। मोहम्मद सिराज ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सीरीज़ में बेहतरीन परफॉर्मेंस की और उसके बाद अब फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इस दौरान सिराज ने अपना एक ख्वाब पूरा किया। सिराज ने करोड़ रुपए खर्च करते हुए नई गाड़ी खरीदी। फास्ट बॉलर ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने नई कार खरीदी। तस्वीर में सिराज के साथ उनका खानदान भी मौजूद है। सिराज ने ड्रीम कार के साथ कैप्शन में लिखा कि आपके ख्वाबों की कोई हद नहीं, क्योंकि वो आपको मज़ीद मेहनत करने और मज़ीद कोशिश करने की तरगीब देते हैं। ये आपकी मुस्तकिल मिजाजी के साथ की गई कोशिश है जो आपको आगे ले जाएगी। खुदा की नेमतों के लिए शुक्रगुजार हूँ और मुझे अपने ख़ानदान के लिए ड्रीम कार खरीदने के काबिल बनाया। सिराज ने कहा कि अगर आप अपने आप पर यकीन रखते हैं तो आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। सिराज ने जो कार खरीदी वो लैंड रोवर है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए है बताई गई है। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ गुलजार हाउस की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। हाल ही में तज़ीनों के काम किए गए थे, लेकिन फिर एक मरतबा गुलजार हाउस में बारिश का पानी जमा हो गया था। अब चंद मजदूरों के जरिए हाउस की सफाई शुरू की गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान के मुताबिक 15 अगस्त से कबल गुलजार हाउस की सफाई का काम मुकम्मल हो जाएगा और इसे फिर एक मरतबा खूबसूरत बनाने का काम जारी है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर हैदराबाद में आज पीर की सुबह अवलिन सातों कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का सिलसिला सुबह 3 बजे शुरू हुआ और 7 बजे तक जारी रहा। धुआंधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरक़ी की सरबराही में भी खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, टैंक बंड, मलकपेट, दिसोनगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 अगस्त के बाद से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। और भाई नाज़रीन, करेंगे चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। अमरीकी तहक़ीक़ी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक नई रिपोर्ट में मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पर अडानी ग्रुप से मुलाकात का बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद सियासत में भी भूचाल आ गया। राहुल गांधी ने इस मामले में 3 बड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि छोटे सरमाकारों की असासों की हिफाजत के जिम्मेदार सेबी ने चीफ के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात पर समझौता किया। मुल्क भर के ईमानदार सरमाकारों की हुकूमत से अहम सवालात हैं। उन्होंने कहा कि सेबी की चेयरपर्सन ने अभी तक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। अगर सरमाकारों की मेहनत से कमाई गई रकम डूब जाती है तो जिम्मेदार और जवाबदार कौन होगा? पीएम मोदी, सेबी चेयरमैन या गौतम अडानी? इंतहाई संगीन इल्ज़ामात के सामने आने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले का अस खुद नोटिस लेगी? ये राहुल गांधी ने सवालात किए। प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि वो अडानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अडानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल है भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? अडानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूँ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अडानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अडानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की सरकार ऐसी हुकूमत है जिसने इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त में भी अवाम का ख्याल रखा और तरक्याती काम भी जारी रहे। हमारे लीडरों को जेलों में बंद किया गया, लेकिन हमने काम जारी रखा। सिसोदिया ने यकीन जाहिर किया कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे और तानाशाही के इक़दाम से बचाने के लिए अदलिया का रास्ता ही वाहिद शक्ल है। नहीं, डिमोटिवेशन नहीं है। लोग जब भी कोई क्राइसिस होता है तो और एकजुटता से और मेहनत से और एक परिवार की तरह से जुटते हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई डिमोटिवेशन था, बल्कि गुस्सा था और संकल्प था कि हम इस संकट के समय में तो किसी में भी कहीं भी कोई टूट फूट नहीं हुई, कहीं भी कोई इधर उधर नहीं हुआ, तो ये बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की ऐसी सरकार है जो सबसे क्रूशियल संकट के समय पे भी दिल्ली की जनता के लिए सबसे ज़्यादा काम करती रही।
देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई भी संकट आता है हिल जाते हैं, कोई जनता के काम धाम सब किनारे हो जाते हैं, लेकिन जनता के काम संकट के इस समय में भी होते रहे। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप अपने सबसे क्रूशियल दौर से गुजरी, अब वो निकल रही है धीरे धीरे। मैं बाहर आ गया, सर भी थोड़े दिन बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस सबसे क्रूशियल दौर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लीडर्स ने, देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने ज़बरदस्त एकजुटता दिखाई है, और यही एकजुटता हमारी ताकत है। सर, सुप्रीम कोर्ट में अपने बच्चों को उम्मीद है? नहीं, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तो हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे भी न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान के हिसाब से काम करता है, और देश के संविधान ने ऐसी स्थितियों के लिए व्यवस्था की हुई है कि जब भी कोई तानाशाही करेगा तो संविधान उसको बचाएगा। आज भी मैं अब गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपने आदेश में कहा है कि मैं हर एक मंडे को और हर एक थर्सडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में ईडी और सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके सामने अपना प्रेजेंट करके आऊँगा। तो मैं आज सुबह सीबीआई के दफ्तर गया पहले, उसके बाद मैं ईडी के ऑफिस गया, दोनों के आईओज़ के सामने मैं मिल। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। काबिज़ इस्राएली फ़ौज ने मुसलसल 311 दिनों से गज़ा पट्टी में नस्ल कुशी का जंग जारी रखा है और दर्जनों फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले किए गए। काबिज़ फ़ौज के तैयारों और तूफ़ानों से गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बमबारी जारी रही। इस दौरान काबिज़ फ़ौज ने शहरों के घरों, बेघर अफराद के मराकज़ और सड़कों को भी निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस सर्विस के मुताबिक 24 घंटों में कम से कम 25 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हुए हैं। इनमें दर्जनों ज़ख्मी और लापता अफराद के अलावा ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इस दौरान फ़लस्तीनी पनाहगज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के कमिश्नर फ़िलिप लाराज़ीनी ने कहा कि जुनूब मगरबी गज़ा पट्टी के इलाकों से गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान 75,000 से ज़्यादा शहरियों को नक़ल मकानी पर मजबूर किया गया है। फ़लस्तीनी अवाम की बड़े पैमाने पर इनख़ला का सिलसिला अब भी जारी है। गुज़िश्ता रात इसराइली हुक्काम ने मज़ीद लोगों को बेघर होने पर मजबूर किया, जिससे फ़लस्तीनियों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। कामयाब दौरे अमेरिका के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जनूबी कोरिया पहुंच गए। सबसे बड़े सनती ग्रुप एलएस होल्डिंग से मुज़ाकिरात। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने तारीखी गोलकुंडा किले का किया दौरा। यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए इंतजामात का किया मुआयना। दिल्ली शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमएलसी कविता की दरखास्त पर सीबीआई और ईडी को जारी की नोटिस। 20 अगस्त को जमानत मिलने की तवक्को। हैदराबाद शहर में आज सुबह के अवलीन सातों से कई इलाकों में धुआंधार बारिश। 12 अगस्त के बाद बारिश में शिद्दत की पेश क़यासी। स्टॉक मार्केट में बड़ा खतरा, सरमायाकारों की कमाई डूबी तो कौन जिम्मेदार होगा? राहुल गांधी का अडानी मामले पर सवाल। और काबिज़ इसराइली फ़ौज की गज़ा पट्टी में नस्ल कुशी की मुहिम जारी। 24 घंटों में मज़ीद 25 फ़लस्तीनी बाशिंदों को शहीद कर दिया गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी से 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।